भारत माता के भारत माता के भारत माता के बीजेपी बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की भारत माता की भारत माता की बीजेपी रखनो गोबां जागायाव जों प्रतिश्रुति रैफाया आबहाय प्रतिश्रुति जे प्रतिश्रुति खोनागाहांखाय सिन बर' रक बेलेखनो खाकसांमा मानै दफानि बागै फिनांगो कायसा एकटा किसुं सिनाय अबहाय वान सुकमों सिन बर' नथानि फायदा मेन हुके तामो ग्रेटर टिप्रालेण्ड सोंतुबनाय हनै सावै प्रचार खायदा ओके ग्रेटर टिप्रालेण्ड सरकार एडिसि आसुकमानि परे न एडिसिओ बिल पास खायै जों रहनाय नै साका आबनि परे 23,000 जे जों 100 दिननि बिसिङावनो आबनो जों एसटी बेंगलर पुलिसनो जों साख्रि होनाय नै साका ताइ एडिसिओ 6,000 पुलिस कर्मचारी नियोग खायनाय नै साका अबाहायके सावै ताइ सिनि कन्स्टिट्यूशनल डिमांड नि आखाबा तिप्रासा एकर्ड नै जे खायमानि आबनोबो जों आन्दोलन खायलायका आबनोबो साजाका ताइ 125 एमेन्डमेन्ट गांखाय सिनि बर' रंनि बागै तेबो काहामुंनाय नै आबनोबो डिमांड रक खायजाका गो अबाहाय स्वप्न फुनुगै सिनि बर' रकनो जों सुदु एडिसि इलेक्शन नि बुसकांहो जों साक साक आं साकबो मा साका जे महाराष्ट्र नाहारेसि नरक बुदुदि कैंडिडेट न नाहारिया नै बनिजि सावो जोंबो मा साका ऑब्जर्वर हिसाबै आंनि जि आ जराव ऑब्जर्वर दुइटा कन्स्टिट्युएन्सिनि कायसा हंखाय अमकि दैदु ते कायसा हंखाय मानदाय पुलिनपुर बेखाय जों बर' रकनो निजिनि बर' रकनो जों साक साक ताबो आं निजि बेलाय लासियो आं बेलाय ताम हायंगो तांगै हंखाय जों आज प्रतिश्रुति रमानि जों कोनो समय जों वान सुगिया ताबो जों कोनो समय पालन खाया 5 बছर ताबो गुना नाय तंखा ताइ 1 मास हंखायनो 5 बছर कायसा कोनो प्रतिश्रुति पालन खायजिगा हंखाय जों सामनो दुकारै तो सिन बरंनो दुकारै तो निजिनि बरंनो साइतो कारण सिनि बरंखा बेलायके सहज ताइ सरल बेलायखनो बुका काहाम जों किसाखनो पयतो सावो सिन बर' आबनि बागै जों बेलायके दुखु नांगो आं साक साक कायसा आरनि लीडर तिप्रा मथानि लीडर नै आ जागाव कोनो डिसिप्लिन करै कोनो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करै सुदु ऑब्जर्वर संगै रो प्रेसिडेंट कायसा संग रखा ताइ डिविजनल नि प्रेसिडेंट ब्लॉक प्रेसिडेंट कायसा संग कमिटी वो खाजा गया साका ओका थांजा थांजा हनि छाव बिसिं ओका खरकसा ताइ खरकसा एकदम हिंसा नासिक सिमाया आनो बसो अपमान रखा आनो बसो अपमान रखा जागाव आंखा टीएसपी को अरे टीएसपी खाइसि नों टीएसपी नि रेजिस्टर सर्टिफिकेट बैसि नों एमडी सिंखा सीएम ईएम खारबले ताइ टीएसपी खायो हनै महाराष्ट्र कमप्लेन रोय आनो सब समय न साइड खायै आबहायके माने ग्रुपिज्म अबहायके सेंटिमेंट क्रिएट खायै कायसा कायसा बरंनि लाइफ न उंगो खायरे लाइफ नष्ट खायरो उनका ताम हामजामान तंखा ताम आरो थानसा तंखा बुइनो खाबले साव थानसा थानसा yang बिसिङाव कोनफोनसे थानसा करै कायसा ताइ कायसा नासिकसे मानलाया बुनानि तकनानि बनो बाहायसे बेगे सोंवा हाय राजनीति खायफाया आंनि जे टीएसएफ सैक्रिफाइस खायै दफानि बागै चाकरि ताकरि खायावो आं दफाना हामजागै फायनाय बरक आं आमतै ताताल बाजिवा आं तंमैया आं महाराष्ट्र अनेक बार कमप्लेन रखा साका अबनो नों ठीक खायदि ठीक खायनाय खायनाय हनो ठीक खायमैयाब्ले तागो पॉलिटिकल पार्टी करै सेंट्रल कमिटी करै डिविजनल सुदो बरै रंनि बाय वाईटीएफ सिमि खाय तनखा तिब्रामा थानि कोनो पार्टी करै मानदायाव कायसा ब्लॉक प्रेसिडेंट चंगै तनखा ताइ कोनो कमिटी करै खा हेगे अबा हायके जे चली तंगो पार्टीओ डिसिप्लिन करै कोनो हुक करै कोनो थानसा से करै आबा हाय पार्टीओ जों बाहाय तंनाय ना दफा कायसा मांखा ना जों कोनो व्यक्तिगत कोनो मांखा आरो ओंनायखे ओंगै तंखा रां पैसा गोनां गारि गुरा गोनां बायथा बिल्डिं नक टांलायथा कट कटं लायथा
ও যে জনসাধারণ 14 লক্ষ টিপ্রাসারক কোনো ফোন মাইয়া তাকসাক জরা গলাই লাসিমা সিসা কক जों निजिनि बरंनासो जों थगाय दङ आं ताङै बीजेपी नो हामजाका कारण बीजेपी निनि टिप्रासा हनै सिमि साया ब सारात ब सबका साथ सबका विकास हनै सावो एरपरे ब डेभलपमेन्ट खायो ना सिनोरो डेभलपमेन्ट दंसियो एटिसियो ना टिप्रासानि थिनांनि कुनो फ्यूचारनि पार्मानेन्ट सल्युशन दङ बाहायके टिकेट माननाय आगामी दिनो बाहायके महाराजनो खुशी खायनाय बाहायके महाराजनि गाना गाना दंगै को खायनाय आबोसो कम्पिटिशन चलि दंसु आरो कोनो कुबै क्रिखा दफानि बागै कोनो फनो हामजागमानि क्रिखा पारानि परिवेश नष्ट दंगै थांगा लेखा पढ़ा चरायरंनि नष्ट दं थांगा पलिटिकल पार्टी एमन के बायसं थांगा सिनि समाज ताबो बेलेखनो वानामा सिंसा जों आबो हाय परिवेश सिनि समाज ता खायतनखा गाबोनि बागै जों तिनि वानसुका ना अरो डेभलपमेन्ट बंगिया दफानि बंगिया के जों पार्टी ओ दंगै तां खायसिनाय महाराष्ट्र साइबो बकुनो सामं खायमैया बकुनो उनको खायमैया आरे जे बीजेपी नन रनाय नों बीजेपी नि पार्टी अफिस सगै दङो नों बीजेपी नि नेता रंनो लामा कासे बुओ ओके ओ जे रनाय जे बरं नन रनाय नों बनो से रिफ्रिक बुओ नों बिनि नक सगो नों बिनि को सामं सित्रा तांगो ओके नों बाहाय के माननाय बा नों माननाय हिंकै रनाय बै माननाय बिनि हालो काहामना नांनाय काहाम रिलेसन नंना नांनाय हामजाक मानि रिलेसन नंना नांनाय हिंकैसे जों सिनि डिमान्ड न माननाय ब्ले ओके नों जदि बनसे साजागिया नों नासले तंगो दिल्लीओ सिमि थांलायो ह आरो त्रिपुरानि बीजेपी खानेके जतन बरक खामिया बरक जतन चित्रा अरे त्रिपुरानि बीजेपी न दिल्लीनि बीजेपी न नों तो हालक नारंना नांनाय काहा जे बरक न रनाय नों बो बैसा हालक खामिया हंकै नों बाहाय माननाय आबोनि बागै न सोंतिनि डिसिजन नाना नांनाय जे तिप्रासारो ताबो अपरचुनिटी जे बुसकांगो जे सिनि निर्वाचन 5 বছর নির্বাচন संग्री रहका नायखा सिनि तिप्रा मथानो दफानि बागै अनेक किसु खायनाय हिनै महाराजनि नेतृत्वे जों अनेक इमान कतर मुखा किन्तु ताम खायका 5 বছর कुनु फनो खायमाया निनि पेन्सन थानाय रक सिनि बर रक 200-300 जना पेन्सन बरंनि पेन्सन खांखाय बुसाकायनानि नक तांनानि आनि बुसानो हायर एजुकेशन तलांनानि अनेक किसु स्वप्न नुजा किन्तु तिनि बर पेन्सन थाङै पेन्सन माया हाई कोर्ट थाङै केस मा खायो बेलाय लासिमे सिसा अमदे तिप्रासा हामजां मानि नरक तिनि जनसाधारण र वान सुगै नायदि ताकुताय बहुकसा आंताम कक साइट दफानो हामजा कांकाय नों दफानि बागै सामं मा खायनाय ओ जे चाकरि खायनाय निनि बर 200-300 जना पेन्सन मानिया हाई कोर्ट थाङै केस तामनि बागै मा खाय निजिनि पेन्सन नाना बागै राज्य सरकारो अब हाई कुनो तदतम केस गरै एडिसो अंगो चाकरि तलांना हनै 27,000 रिक्रुटमेन्ट खायका चाकरि तलां मानिया अब फर्म थानी से केलेंकारी रांचालायै क्वेश्चन लिक नो बबा हाय जों ग्रेटर टिप्रालेन्ड नानाय कायसे एडिसिओ रिक्रुटमेन्ट लांमाया ताई ग्रेटर टिप्रालेन्ड साइटंखौ कन्स्टिट्यूशन सिक्रै ग्रेटर टिप्रालेन्ड कुनो वार्ड अंको सिक्रै अथस ngै मानो टिप्रालेन्ड 3 आर्टिकल इंडियन कन्स्टिट्यूशन सेपारेट स्टेट ngै मानो किन्तु ग्रेटर टिप्रालेन्ड नि कुनो मुंकरै अब जास्ट बरंनो थकाय मासबले अब हाय जों तिनि एकटा किसु दांनो हनै बन लगेरै फायका 5 বছর तिनि तामा मांखासों जों तिनि माइनास प्लास खायनानि कैलकुलेशन खायनानि जरा सफैका ता बुसकांगो निर्वाचन फायतंगो ताम क्लक सानाय बर आगामी दिनो जे प्रतिश्रुति रमानि 2021 ताबो जों प्रतिति भोटार सरक सोंनानि उचित नरक तिनि तामो सामं खायै तैसा भोट साननाय अब जों जनसाधारण रक क्वेश्चन खायना नांगो नग नग थाङै किन्तु बीजेपी प्रमिस खायजा बीजेपी जदि सरकार फायकांकाय टीटीसी खामो ओके केबेङै तंहा तिप्रा मथा तिप्रासाताय दफानि मुङै तिनि बीजेपी जदि केन्द्र राज्य बीजेपी सरकार एडिसी राज्य सरकार एक बीजेपी सरकार का काहामु खामो काहाम प्रोजेक्ट फायकामो फान काहामु खामो किन्तु जों तिप्रासारक सेन्टिमेन्ट बाय पलिटिक्स खाय दङ सेन्टिमेन्ट बाय इंया रियलिटी ओ सोंमा फायनाय गुबुयनो सोंमा रमनाय महाराजनो जों हामजागो जतन हामजागो आंबो हामजागो ताबो किन्तु आनि दफानि साथे आं केबनो कन्सिडार खायमैया आनि दफाजो कतर आनि दफा थांना नांनाय अबसि क किन्तु जों नुखा 5 বছর तामों लायखा चालायखा नों लायखा बुलायखा हे बायरा लंगो दे बाय दे लासिमा सिंसा आं महाराजनो साका अब हाय रक आं साजागिया बिसिंकल एकटा पार्टी आइ ड्रामा सि चलि दङ ड्रामा
अब कुनो उनको पॉलिटिकल पार्टी आं नुस नुगिया पान जीवन अब हाय कुनो डिसिप्लिन करे कुनो हामजामा करे कुनो सिस्टम से करे अब हाय शुद्ध बस कांगो बाहाय के टिकट मान लाइनाय चिराय चिराय उस कांगनि चिराय फायै टिकट छानटं हायसिनाय एक विधानसभा एक विधानसभा 10-12 जना टिकट प्रमिस खाय महाराज फेक प्रमिस रही दं 2023 मानदायो आसु लीडर गोबांमा मानदायनि बरंना रना नै प्रमिस खायका खरकसा मानदायनि बरंना रिया ब्यांगनि ओ सपना देबरमा माध्यमिक परिचय बरंना रि फायका मानदायो के क्वालिफाइड बरक रे नों जेनुइन बरंना जेनुइन जागो नों फिटेड खादे तांगै नोंरो पॉलिटिक्स थ टिप्रा साबाय नों तांगै पॉलिटिक्स थ अब ताबुक जों क्वेश्चन खाना बान्ता कारण ताबु राइट टाइम सिनि बागै एकमात्र बीजेपी केंद्र दङ राज्यबो दङ एडिशन किन्तु नोंरो स्वप्न फुनुक दङ ग्रेटर टिप्रालेन्ड जीवनमै आसन ग्रेटर टिप्रालेन्ड तो माननि बादुदे नों काइसा रोमान स्क्रिप्ट डिमान्ड खायतुइमै लासिमे सिंसा बबाहाय नों पॉलिटिक्स खायतं ताबो इतिहासनि नि नेतृत्व आं थांका हर इनडिफिनिट स्ट्राइक दागो सानजावनो पाइ थांका आं हर थांका लगिरिना नै 25 जना 20 जना तुबै साइतंका साबजानि फुनकाय रेखापो मांखा कयबार मांखा जों रोमान स्क्रिप्ट तांगै ताबो इलेक्शन फायखांकानो रोमान स्क्रिप्ट बिसु फाय पॉलिटिकल साब थुं दं सिनि बरक थुं दङ आबनि बागै जों बुजिना नांखा तापकटाय बुहुक दं प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बखा प्रोफेशनल डॉक्टर बो पॉलिटिशियन या बो बरक हा बो सुजा कक सावो जेता कोइ कक सावो किन्तु बो सामानि गोबां बरक चयसंया आबङै मानो किन्तु बो हंगा राइट पर्सन से बो कोनो पॉलिटिक्स थंया सुजा बरक पॉलिटिक्स से सिन बरक से बिसि रंगो ताबो किप्रासारक बिसि रंखा पॉलिटिक्स पा डेली नु खांके रील मांगसे रील सिचली तंसो तिप्रासा ताबो पॉलिटिक्स खायदं नाय दि फेसबुक खुलो कांके रील मांगसे रां गुसुबो साइमिया खामो रां रुओ चुबाइफो अरो थांगरैफो ह कय हजार जानि र नों निन बरंनो सुबा माने तांसे रील मा खाय कय हजार नों रां रो निनि खाम बिसिंगो ना 2000 5000 ना 500 सोंसायदमान सुदु रील नाटक ड्रामा अब हाय पॉलिटिक्स या वन टाइम से पॉलिटिक्स अब जखानि बागै खायनाखाय सय के खायदि आंनि जे सैक्रिफाइस खाय फायै निनि चाकरी खाया एसे बोसोर दीर्घदिन आंदोलन खायका एनआईटी इशुआ आं आंदोलन खायै एनआईटी 7.5% नि जागाव 31% जोंति फैका आनि नेतृत्व हेबल कलै रमेश अब्जाखुरो मानिक सरकार जे चीफ मिनिस्टर तंफ्रो सारा त्रिपुरा आंदोलन खाय स्टूडेंट गैदरिंग खायै कोनो निशर्त बाबें को दै फैका रिलीज खायति का हेबल कलैनो अब हाय गोबां दफानि बागै जों सामुं खायतो जों कोनो समय बुइनो फोकस खाया एडभार्टाइजमेंट रिया दखाना हामजानाय कोन समय बुइनो एडभार्टाइजमेंट खाया आं काइसा बरंना हामजाखै आं खुनुगै एडभार्टाइज खायनो दिबा सय हामजानाय रक एडभार्टाइजमेंट खाया खामो तै फुनुलायो डेली बा निनि म्यूजिक सिरोजाब हे लता मंगेशकरनि गान हिंदी गान रुइसे बुसुग रील खायलायका अरे ताबो रील सिचली दङ रील माने तामो अबास्तव अब जों बास्तव बायसि चलिना नांनाय अबास्तव बाया आबनि बागै खाजान ताकुताय बुकसां आं रिक्वेस्ट खायो बिनि जों सेन्टिमेन्ट बाया महाराज जों जतन हामजागो किन्तु दफानि से जों केबोना हामजागै माया दफा आनि दफा जों सैक्रिफाइस खायफेका जत निनि गरै बुसा निनि को बुसा जों जतनि बागै सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बागै जों चिन्ता मा खायो आबनि बागै ताबो अबनो जे समय काहान जे आगामी दिनो ताक इलेक्शन दङ एकबार बीजेपी न नों सुजुग हैनाय दि टीटीसी मादामान मानिया आफ्रनरक साडी रोमान स्क्रिप्ट नि कक नरक सालायो रोमान स्क्रिप्ट सब थंत एक समय रोमान स्क्रिप्ट मांखा ओ जे रोमान स्क्रिप्ट साननाय दल रंग एक समय रोमान स्क्रिप्ट रलिया और बर रंग रलिया हंका सब पॉलिटिक्स थंत जों तिनि सिना नांनाय दफानि बरक सिना नांनाय सेंटिमेंट बाया इमोशनल बाया सुनो फाइनाय बुसकांगो इमोशनल क्रिएट खाय ब्लैकमेल खाय सुदु इलेक्शन बुट पास नन सिमसे खायुनाय बुसकांगो आमते फाइ दङ आबन बगै सतर्क मा दंनाय बास्तव जों मा वान सुखिनाय एकमात्र बीजेपी न सम्भव जे आगामी दिन केन्द्रबो बीजेपी राज्यबो बीजेपी एडिसीबो बीजेपी हिंकांकाय बुसके काहाम थानो सिन बरकनि बगै तामंनो एकबार संगाबनो बुजि सिन्ति प्रासार ओ बुसकांगो जेसके कोनो बुट रुवान होनाय आनि पयतो दङ
কারণ কে বড় কাক সিয়াংলি ত্রিপুরা যত সিবাইকা গোबां বড় आङो कक सामानो साजा ग्यांगे आनो होनलाय उनाय सुइ मुसुक होननाय होननि नों सुइ मुसुक हमाबाय तो कुबुइनो नों को चेंज खायै को खायमाया कुबुइनो ताताल न साइमानाय नों आनो साना सुना मुसुमा काय टिप्रसा एकट देखा टिप्रसा एकट में देखा एडिसि हाफां जे सरकार कमेरो स्टेट गवर्नमेंट रां रही आन सामाने आबो स्टेट गवर्नमेंट रां रहोया स्टेट गवर्नमेंट जत रां रहो बंनि जे एडिसि प्रशासन कोनो सिस्टेम गरै ताबुक जदि नों निनि पेंशन नि रां न जदि नों डेवलपमेंट खातरि रहका नन डेवलपमेंट खानि पेंशन नि बागे आं ताइसा रां रहनाय हायदा हा नो जदि कायसा को तांनानि बागे स्मोक हाउस तांनानि बागे रां रहका फॉर एग्जांपल 30 कोटी 50 कोटी जाय होक नों रांनो जदि मिस यूज थायो रिगनाय पाइबाक टंखा खतों पाइबाक टंखा नन कि ताइ रहनाय देबो बुजिना नांनाय जों रियल टाइमङै टंखा सिनि ब्रेन सुं नस्ट खायरेका बुको अ सोशल मीडिया उको काहामनो टंगो हामियाबो टंगले रां बाय खायनायबो टंगले बेखाय निजिनि बरंनो जों सुखलगै साइ टंखा बाहाय बेखाय नों प्रशासन तो कायसे सिस्टेम टंगले अरे नों बाहायके 6000 नों पुलिस लांना हनि साकाबा नों रिक्रुटमेंट नि सिस्टेम का तामसा बुइला नों फाइनेंस एप्रूव मा खायना फाइनेंस एप्रूव खायसे नों बरंनो कग्रनाय नों चाकरि तलांनानै आगे फाइनेंस एप्रूव सिसकांनांगो बेखाय नों एडिसिवा आसुग ऑफिसर कत खरचा बदे सिया आसुग लेखा फरा करे आसुग पदार्थ ऑफिसर मांगो खना हा नों पहिला फाइनेंस एप्रूव खायकेसे नों निनि चाकरि तला नों तांगै आबो एप्रूव खायoi नों सिगां 6000 तलांनाय हनि नों इलेक्शन नि आगे खाम तामै बरंनो तंफरकाबा कयबार से बाजी सकलायका कयबार वाहान तो गैचालायका मांखा नै आं निजे लासिवो फिलिं थायो ताबो आसुग 5 बছर जों तामंखा ड्रामा सारा कुनि कुरै ताकुताय भुगजं आबोनि बागे फायदि जों रियलिटी ও फायसिदि अबना आनि रिक्वेस्ट সবাইকে নমস্কার প্রথমে সকল মিডিয়া বন্ধুদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই পাশাপাশি আজকে যে আমাদের যোগদান করব প্রদেশ কার্যালয়ে আমার সঙ্গে আছেন আমাদের প্রদেশের মিডিয়া ইনচার্জ আমাদের সুনীল সরকার মহোদয় আজকে মূলত আমাদের দলের ত্রিপুরা দল ছেড়ে প্রায় 55 ফ্যামিলির 275 ভোটার আজকে আমাদের দলে শামিল হচ্ছেন এবং যার নেতৃত্বে আজকে এই এত বড় মাত্রায় যোগদান সভা হতে যাচ্ছে আমাদের গুরুপদ দেববর্মা যিনি ত্রিপুরা দলের সেন্ট্রালের অবজারভার এবং টিএসপি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট পার্টি যেটা ত্রিপুরা হওয়ার আগে যার পার্টির সিম্বলে যার পার্টির রেজিস্ট্রেশনে তারা নির্বাচনে কন্টেস্ট করেছিল ওই সময়ে ওই পার্টির যিনি প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক এই যে গুরুপদ দেববর্মা এবং তার সঙ্গে আছেন চিত্তরঞ্জন দেববর্মা টিএসএফ এর সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার এবং উষা রঞ্জন দেববর্মা ত্রিপুরা হেজামারা ব্লক কমিটির ট্রেজারার উদিনা রূপিনী ওয়াইটিএফ মান্ডাই ব্লক কমিটির অর্গানাইজিং সেক্রেটারি দিলীপ দেববর্মা ওয়াইটিএফ মান্ডাই ব্লক কমিটির সেক্রেটারি এরকম করে যাদের কাছে পার্টির দায়িত্ব আছে তারা নেতৃত্বে এই 5 জনের নেতৃত্বে প্রায় 275 ভোটার আজকে আমাদের দলে শামিল হচ্ছেন এবং আমরা নবাগতদের স্বাগত জানাই তার পাশাপাশি আমাদের একটাই সংকল্প ওনাদের সঙ্গে আমরা যখন কথা বলি তখন তারা বলল বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে মোদিজির নেতৃত্বে এবং মানিক সাহাজির নেতৃত্বে যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে উন্নয়নের শিখরে এই ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা উপলব্ধি করেছেন বিগত 5 বছরে যারা বর্তমান টিটিএডিসি ক্ষমতায় আছেন এই ত্রিপুরা দল তারা 5 বছরে কোনো কাজ করেনি বিশেষ করে এই যে গুরুপদ দেববর্মা তিনি প্রদ্যুতের কাছে খুব ঘনিষ্ঠ এবং তিনি সসম্মানে তিনি কাজ করেন এবং আমরা পরে শুনতে পারি যে উনাকে নাকি প্রদ্যুৎজিও খুব আদর করতেন এবং উনি যে পার্টির মধ্যে কোনো সময় অন্য মানুষের মতন তিনি কোনো সময় দাবি দাবা নিয়ে যায়নি কিন্তু নিষ্ঠার সাথে উনি ওই দলে কাজ করেছেন কিন্তু ওই দলে
বর্তমানের যে অবস্থা, মানুষের জন্য যে কাজ করার ভঙ্গিমা তারা কোনো কাজই করেনি। তার জন্য উনি আজকে আমাদের দলে সামিল হতে বাধ্য হয়েছেন এবং আমরা নরেন্দ্র মোদীজি এবং মানিক শাহজি আমাদের এবং রাজীব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আমাদের রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, একই সঙ্গে আমরা সবাই মিলেমিশে যাতে এডিসি নন এডিসি সবটাই যাতে আমরা ডেভেলপমেন্টের দিকে নিয়ে যেতে পারি, তার জন্য তারা আমাদের দলে আজকে সামিল হচ্ছেন। এবং আমরা একে একে সবাই তো আজকে এখানে আসতে পারেনি, অনেকে যারা এখানে আসতে পারেনি তারা নিজ নিজ মন্ডলে আমরা লিস্ট পাঠিয়ে দেব, ওই মন্ডলের মন্ডল প্রেসিডেন্ট এবং জেলা সভাপতিরা ওনাদেরকে ওইখানে স্বাগত জানাবে। আচ্ছা, কোন এলাকা নির্বাচনে মতার সঙ্গে কোনো সিট নিয়ে কোনো আপোষ টাপোষ হবে কি? না, এটা তো এখন অব্দি আমাদের কাছে এরকম কোনো বিষয় আসেনি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তো বলছেন যে সংখ্যা নির্ধারণ করে গেছেন 19-7-2 এভাবে। না, এটা আমাদের সঙ্গে এখন অব্দি দিল্লির এরকম কোনো আলোচনা হয়নি। বিশেষ করে অ্যালায়েন্স হবে কিনা সেটা আমাদের দিল্লির আমাদের নেতৃত্বরা দেখবেন, এবং সিট শেয়ারিং কে কত পাবে সেটাও আমাদের দিল্লির নেতৃত্বরা দেখবেন। যদি এরকম উনি বলে থাকেন তাহলে এটা ওনার মনের ভাব উনি প্রকাশ করেছেন। আমাদের দলে এরকম কোনো এখনো অব্দি সিদ্ধান্ত হয়নি। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহজি এবং আমাদের মাননীয় প্রদেশ সভাপতি এটা ওনারা দেখবেন, ওনারা দিল্লির নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে ওনারা ঠিক করবেন আমরা কি একক লড়তে যাচ্ছি না জোট হবে, এটা আমাদের দিল্লির নেতৃত্ব ঠিক করবেন। এখন অব্দি আমাদের মধ্যে এরকম কোনো সিট শেয়ারিং বা 19-7 এরকম কোনো বিষয় আমাদের কাছে এখন আসে না। এটা সময় যখন হবে তখন দেখা যাবে কারা থাকবে। একক লড়াইয়ের প্রস্তুত কি বিজেপি? আমরা যে বারবার বলছি যে 28টার মধ্যে 28টা আমরা লড়বো, এবং আমরা যাতে 28টা আমরা যাতে পাই সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কিন্তু আমরা মাঠের মধ্যে এখন অব্দি কাজ করে যাচ্ছি। এবং মানুষ সময়ের অপেক্ষা, সাধারণ আপামর জনগণ যারা বিশেষ করে এডিসির মধ্যে জাতি জনজাতি সকল অংশের মানুষ এবার বিজেপিকে একবার সুযোগ দিতে চায়। যারা যোগদান করে কোন এলাকাতে? ম্যাক্সিমাম আছে যেমন মান্ডাই এবং হেজামারা, তাছাড়া আছে কিছু বরমুড়া এলাকার থেকে, এটা কিছু টাকা ধরা অংশ করে, কিছুটা তেলিয়ামুড়া অংশ, এরকম মিলে প্রায় 275 ভোটার আজকে আমাদের দলে সামিল হচ্ছে। মতারকালকে একটা বাইক রিলে ছিল, সেখান থেকে তারা বলেছেন যে বিজেপিকে এবার ওডিসি থেকে মুছে ছাপ করে দেবে। দেখুন, ওনারা অলরেডি দেখে ফেলেছে যে পায়ের তলার মাটি যে ওনাদের নেই, তার জন্য দিনে যা স্বপ্ন দেখলে যা হয় তাই মুখে আবল তাবল যাই বলছে, তো সেটা আমরা কর্ণপাত মনে করি না। তো এটা তাদের ভয়ের কারণে এইসব কথা তারা বলছে। তার সঙ্গে জনসমর্থন তাদের পক্ষে নেই, সাধারণ মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তাদের কাছ থেকে। তো সেটার ভয়ে তারা কখনো বলে বিজেপিকে ধুয়ে মুছে ফেলবে। তো কারা ধুয়ে মুছে ফেলবে এটা সরকার এই সময় দেখবেন, জনসাধারণ এটার উত্তর দিবেন, জনসাধারণ সেটার সময়ের মতন তাদেরকে উত্তর দেওয়া হবে। আপনারা কি তাহলে 28 লড়াই করবেন? অবশ্যই আমরা 28টার মধ্যে 28টা যাতে আমরা কন্টেস্ট করবো এবং সবটাতে আমরা যাতে জয় লাভ করতে পারি সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। গুরুপদ দেববর্মা, উনি ত্রিপুরা সেন্ট্রাল অবজারভার এবং প্রাক্তন টিএসপির সাধারণ সম্পাদক। এবং আমি এখন গুরুপদ দেববর্মা মহোদয়কে সবাই এই 5 জনকে একে একে আসার জন্য আমি অনুরোধ করছি।